Evo nas ekipa da snimamo kratak uvodić samo za video. Kao što vidite, u nekakvom smo snijegu, krenuli smo put Njemačke nazad. Još sam rekao, danas je 27. Idemo polako nazad, sutra planiramo cijeli dan polako putovati, negdje ćemo još malo voziti pa ćemo spavati. A ono što nas je dočekalo, evo odmah na ulazu u Sloveniju, već prije granice isto dosta snijega. Ovdje je baš izgleda padalo, dosta su ga nagurali. Ja idem uzeti kavu na Petrol benzinsku ovdje i onda idemo polako dalje. Evo, parkirali smo prije same granice. Ne na samoj granici, na jednom petrolu prije. Sljedeći je na samoj granici. Tu ćemo prenoćiti, onda ćemo jutro krenuti polako dalje. Onda ćemo vidjeti da ćemo negdje još stajati. Mislim, evo ćemo vidjeti, ne stajat ćemo sigurno još negdje, a sad ćemo ponoć je. Pogledajte ovog švrčkana. Maro, šta je bilo? Šta je bilo? Ha? Šta je bilo? Opro sam kamper, ali već je prljav, pogotovo sa zadnje strane. Ali ovo je sad crno, bar nije žutolja od zemlje, ali prljav je skroz kamper. Maro me primijetio. Maro, evo idem ja u krevet. Šta je bilo, ha? Da me ne poznaš sa kapuljačom. Evo idem ja. Jel me nije poznao s kapuljačom i šta laje ko lud. Melita je u krevetu već. Grijanje radi. Ne znam, smo vam pokazivali naše božićne ukrase. Sve nam svijetli unutra i kad se vozimo ne udara na šajbu. A ništa, Ljube, pidžama. Ja skinem moje džoze. Evo i muzika još svira. Sad ćemo pogasiti, idemo spat pa ćemo onda ujutro nastaviti sa snimkama. Jel dobro u krevetu? Aha, Melita mi je gotova. Evo me Maro, stižem, idemo spavat. Dobro jutro. Jutro si ti prva ustala. Ja još u pidžami, ona se ustuširala već. Kavu kuha. Pa ja samo jučer nisam. Ko se po noći dizao. Ti se jutro u 9:30 prva dižeš kavu kuhat, a ja u 3 ujutro idem bocu mijenjati za grijanje. Maro, čekaj. Idemo sad. Čekaj. Odoše oni u šetnju. Idemo mi samo. Izašli smo iz karavanki, ali ima evo snijega na ovom dijelu. Tu je višlja, poslije ga očito neće biti. Mi smo se nadali da ćemo malo više snježnog ugođaja imati, ali vidit ćemo kako će biti putem. Mada ovaj dio tu i oko Taverna gore zna biti promjenjivo, to se nikad ne zna kako vrijeme može biti.
nas pred samu granicu Njemačku. Ulazimo u Njemačku, opet nešto murno, tako je lijepo sunce bilo, ja pravo retrovizore da mogu lijepo van vidjeti, sve očistio, šajba se opet zašpricala malo, što ju više peremo ona je muljavija, jer se opet zašprica, onda mi šprica pod retrovizorima. Evo nas u ovo brdo Laganini i tu smo na granici. I sad kako stvari... Razveselim. -4 danas, a -6. Gdje? U Raštadu. U Raštadu kod nas. Ajaj. I za vikend snijeg. Izgleda će nas kroz Njemačku pratiti nekako tmurno. Ovako neka sumaglica, niska naoblaka i šta li je već. Murna. Da. Evo vidi koliko na autoputu, 2 eura gorivo. A u Hrvatskoj 1,30 točno. Ovdje, i dobro u Hrvatskoj na autoputu bude skuplje. Ali ne. Ovisi i na NEM, ona ima jeftinije, da, ali ali ovdje kad se dođe 2 eura, preko 2 zna biti na autoputu. Na Rasthofu, skineš se na Autohof, tamo bude €60. Ne moram ni reći da smo stali na ČMZ, tu ćemo sad ručat, naprijed lijepu pauzu, malo prileć odmorit, onda ćemo vidjeti dalje kojim putem i do kuda. Jel' tako, šefice? Tako je. Maro i Damir hrane ptice, galebove. Štali su galebovi. Damir kaže da nisu galebovi, ali ja mislim da jesu. Pa manje komadiće da svi imaju, a ne samo jedan. Manje komadiće da i drugi uzmu, a ne jedan. I patkice. Maro nema jaknicu, trese se. Maro nema jaknicu, trese se, jadan, daj ga. Puše vjetar, hladno je tu jako. Evo mi dok smo jeli, samo smo malo legli, ja sam pogledao od sina novi video na YouTube-u koji će izaći, vjerojatno on mi pošalje uvijek prije da ja vidim kako mi se sviđa, da mu dam ocjenu. U tome vremenu je Melita zaspala i počeo nam se bližiti mrak, 4:30 je već. A mi smo tek, možemo reći, ušli u Njemačku. Ja i Melita kad zakrmimo, mi onda spavamo i mi stignemo. Ali nećemo baš čekati, još ćemo prespavati negdje bliže kuće. Ali nećemo sad da ne prođemo Minhen i Stuttgart i ono što treba, jer jutro je ponedjeljak, moglo bi biti gužve onda. Čovjek pije piva, čini mi se, a vozi. Dobro. Patkice su nam tu. Maro ih je samo promatrao. Nije puno ni lajao ko prijašnjih puta. A inače smo stali totalno na identičnom mjestu koji prošli puta. Odmah iza kante, tu na ovom dijelu točno znam da smo tu stajali. Možda i predzadnji put, ali zadnji put znam sigurno. Vjerojatno će nas uvijek taj parking čekat. A sad je vrijeme da krenemo dalje. Samo da Melita obavi WC i što. Ljubav, koliko stojimo mogli bi ponovo jest. Si ogladnila umeđu vremenu. Pa ne, sad bi mogla ići druga kava. Druga kava, ja još imam prve. Vjerojatno je sad hladna, ali mi je još ostalo malo taman da to
crcnem i imam tu vode na prozoru i to je to. A tak ćemo mi za 2 sata ponovno. Ja sam mašin geveru upalio i čekam. Čekaj da ovo. Da, dobro, rekao da odradim malo, već se je ohladio motor koliko stojimo dugo. A inače napali smo već 12.000 km od kad smo ga kupili. Dobro nam ide. Ja, pogledajte koliko isparava ovaj. To je vjerojatno ono sunca malo što je bilo je ugrijalo i sad kak je vjetar puhno. I ja sumnjam da su ovo sitne čestice vode. Baš je ono vrijeme, znači, kao da je 12. mjesec. Pa da, kao da je Ali prvi. znači ovo je isto kao u Hrvatskoj što smo imali cijelo vrijeme. Onaj dan kad smo iz Venecije krenuli sunčano, Rijeka sunčano, od Grobnika poslije gore drugi planet. A Zagreb, Kutinac, moljavo, maglovito, sumaglica, tmurno i evo ga ovdje Znaš isto što tako. to znači? Šta? Da bi se na more trebali preseliti. To si upravo. Može? Kako si rekla, čekaj da stewardesa pozatvara sva preko. Ko stewardesa da kad idu Pa pozatvaraju bokseve, one gore ko nije zatvorio kad je kofer Moram stavljao. ići Može? leti. Može? Maro Neš više ustajat. je na mjestu. Maro je negdje iza. Mislim ne iza kampera, iza u kamperu. Jako sam odspavala. Ti si da, baš si lijepo. Evo, ja ću biti bolesna. Bilo mi te žao. Mene groznica pere. Opet mi je zima. U 40 ograničenja, ja na 50 skoro. Mogu si me ostaviti da spavam, isto mene treba buditi. A znam da ne bi dugo da bi se brzo digla i onda bi te bacalo, a mora neko pospremiti ovo tu po kamperu. Šalim se. Ćeš malo banane suhe. Daj. Čipsića. Ovo vid kolone. Skoro će nam biti 24 sata kako putujemo. Da, nema veze, neka, pa to mi to smo. Koliko smo napravili kilometara? 150, 400, 550. I uopće nemam moće da smo išta putovali, koliko smo se odmarali, spavali, ono. Jutro kad sam se digao baš mi je bilo prekrasno za vojsti. Sad mi je odmorio se, baš mi je fino sad. To sam raspoložen, evo, uživam, znači svaki kilometar uživam i kad mi je ono onak lagano već sjedio, stanemo, pojedemo, legnemo malo, pa top. Mi putujemo po penzići. Ništa, gaz dalje. Evo ga, kolona, zastoj, Willkommen in Deutschland, to je to. Sad smo ko guska u maglu. Odnosno oni kad uđu u maglu ne znam poslije. A nešto se dogodilo sigurno. Što nije neuobičajeno kad pogledate ovaj promet koji se odvija kroz Njemačku. Možeš samo reći da je Njemačka stvarno sila jedna, jer čim puno vozila ima voza se, znači dobro je. Pa da, mislim, samo ovaj. Evo, kao što smo rekli, nešto se dogodilo. Vjerojatno samo vozilo u kvaru, ništa drugo. Gledaju dole šta je, traže. Budu ga šlepali da ga maknu.
Dobro, vidiš, pa evo ga, budu ga oni odšlepali odmah, ne da sad tu nastane Pa kolona. vjerojatno da tu. Pa da. Evo nas na ciljnoj ravnini, ja ju zovem ciljna ravnina. Stigli smo, krenuli smo u subotu navečer, danas je ponedjeljak, 9, pola 10 ujutro. Aj Melita, to na tanane polako. I kao da nismo putovali, šta ti kažeš, jel da? Znači stižemo odmoran, evo. Nisam jutros puno vozio, stigli kući. Još par 100 metara, mogu reći onda sretno stigli. To je najbitnije od svega. A vrijeme ko u Kutini, identično. Ko u Kutini i Zagrebu i ovdje je to isto tako. Kamper je prljav jako, ali je minus, neću ga prat dok ne bude u plusu koji dan, pa ću ga onda oriljati. To je to.